ayan guys, ano? May order na naman tayo. Lechon belly good. Kilala na to. Pasok tayo. Ayan natin to. Siyempre, kailangan yung kilala na. Kasi mamaya, scam kayo guys, no? Mahirap yun. Maganda yung orderan nyo. Yung legit. Yes! Ayan. Legit pa guys. 2 kilos, 1.9 lang guys. Ayan. Lechon belly good. Talagang belly good sa sarap. Ayan. Yummy! Yun, oh. So, ayan guys. Lechon belly good. Kasama na yung sukang kilig. Tsaka Mang Tomas. Kapag 2 kilos, maliit lang yung Mang Tomas natin. Tapos, pero malaki yung sukang kilig natin. Ayan guys. So, ayan. Kaya order na kayo. Malapit ang Pasko. Malapit na New Year. Orderin nyo na to. PM na kayo. At pahintay nyo. Tara na. Let's go!